گھر کا بند دروازہ میں اپنے منہ پر آج دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بھابھی نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آج سے پہلے تو بھابھی نے میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے زبانی کلامی ہی ڈانٹتی یا پھر کبھی کبھار ایک آدھ ہاتھ بھی لگا دیا کرتی، مگر آج تو بھابھی نے حد ہی کر دی۔ مجھے گھر سے باہر نکال کر بھابھی نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اس پر میں بے بسی کے عالم میں اکیلی گلی میں کھڑی تھی، اور اپنی بے بسی پر آنسو بہانے کے علاوہ میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کیونکہ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور گلی سنسان ہونے لگی تھی۔ ارد گرد کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میں دروازہ پیٹ پیٹ کے تھک چکی تھی، لیکن بھابھی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بھائی بھی شہر گیا ہوا تھا، ورنہ اگر بھائی گھر پر ہوتا تو شاید وہ مجھے دروازہ کھول ہی دیتا، کیونکہ کبھی کبھار اسے مجھ پر ترس آ ہی جاتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبی مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی، لیکن بھابھی کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ آج بھابھی میرے ساتھ اپنی دشمنی کی آخری حد بھی پار کر چکی تھی۔ اس نے مجھے گھر سے نکالتے وقت ایک دفعہ بھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ جوان لڑکی رات کے اس پہر کہاں جائے گی اور میں کہاں در در کے دھکے کھاتی۔ یہ سوچ کر میں اماں ابا کو یاد کر کے رونے لگی۔ میرے پاس سوائے اپنی قسمت پہ آنسو بہانے کے کچھ نہیں تھا۔ میں ان دنوں کو یاد کر کے رو رہی تھی جب بھابھی دنیا جہان کے کام مجھ سے لیا کرتی۔ بھابھی کے ظلم و ستم گھر کے اندر کیا کم تھے جو یہ ظلم کرنا باقی رہ گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ بھابھی نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ اکثر محلے کی عورتیں مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ تمہاری بھابھی اتنا تم پر ظلم کرتی ہے، لیکن تم ہر بات برداشت کر جاتی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برداشت کرتی رہو اور تمہاری بھابھی تمہیں کمزور سمجھ کر تمہارے ساتھ کچھ ایسا کر جائے جو پھر تم سے برداشت نہ ہو سکے۔ اس لیے خود کے لیے بولنا سیکھو۔ میں محلے کی عورتوں کی باتیں سن تو لیتی مگر ان پر عمل نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھابھی کے ظلم حد سے بڑھتے جا رہے تھے۔ بھابھی نے تو میرا رشتہ تک نہیں ہونے دیا۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو کوئی بھی میرا رشتہ لینے کے لیے مجھے دیکھنے آتا تو بھابھی سب کو یہ کہہ کر بھگا دیتی کہ یہ لڑکی تو پاگل ہے۔ بھابھی نے پورے محلے میں مجھے پاگل مشہور کر رکھا تھا۔ میں بھابھی کی ہر زیادتی، ہر ظلم آنکھیں بند کر کے برداشت کر رہی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اکیلا ایک بھائی تھا اور وہ بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ کبھی کبھار اسے اس بات کا احساس ہوتا کہ میں بھی اس کی سگی بہن ہوں تو وہ کبھی میری پرواہ کر لیتا۔ زیادہ تر تو وہ اپنی بیوی کے پلو سے ہی باندھا رہتا۔ اسے بھی میری کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ بھی بیوی کے ساتھ اس کے گناہوں میں برابر کا شریک تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا کہ میری بہن کے ساتھ اس طرح ظلم کیوں کرتی ہو۔ میرے بھائی نے کبھی بھی اپنی بیوی سے نہیں پوچھا تھا کہ گھر کے سارے کام کاج کرنے کے بعد جب میں تھک ہار کر بستر پر لیٹتی تو میری بھابھی میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیتی اور ارد گرد کے لوگوں سے یہی کہتی کہ یہ پاگل ہے، اس لیے اسے کمرے میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ بھابھی کی حرکتیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں نے کبھی بھائی سے گلہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنے بھائی کو کبھی بھابھی کے بارے میں کوئی شکایت لگائی تھی۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ اتنا صبر کرنے کے بعد بھی آخرکار مجھے صلہ کیا ملا۔ گھر کے اندر بھی میں نے بھابھی کے ظلم برداشت کیے اور آج تو بھابھی نے حد ہی پار کر دی۔ مجھے گھر سے نکال کر نہ جانے وہ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی۔ کئی گھنٹے دروازہ پیٹنے کے بعد اور یہ سوچنے کے بعد میں وہاں سے اٹھی اور روتی ہوئی سنسان سڑک پر جانے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری منزل کہاں پر ہے اور مجھے کب تک اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ میں خاموش اپنی سوچوں میں گم سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ سردی کا موسم تھا۔ آہستہ آہستہ ہر طرف قہر چھانے لگا تھا اور میرے بدن پر کوئی لحاف نہیں تھا جو مجھے اس سردی سے بچا سکتا۔ میں ٹھٹرتی ہوئی ایک سنسان اور انجان راستے پر اپنی منزل کی تلاش میں بس چلتی جا رہی تھی۔ دور دور تک مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھی، سڑکیں سنسان پڑی تھی۔ سڑک کے ارد گرد گھنے درختوں کے سائے ایک عجیب سا خوفناک منظر پیش کرتے آ رہے تھے۔ مجھ میں اب ہمت نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھا سکتی، کیونکہ ڈر کے مارے میرے قدم آگے بڑھنے کی بجائے ایک جگہ پر ہی جم کر رہ گئے۔
मैंने हिम्मत करते हुए एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठने का सोचा। तभी मैं हिम्मत करते हुए सड़क के करीब लगे एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। मैं अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाकर अपनी बेबसी पर रो रही थी कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं बुरी तरह से घबरा चुकी थी। खौफ के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा था। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ ज़्यादा गहरी होती चली जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये आवाज़ मेरे ही करीब से आ रही हो। मुझ में ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा ले सकती, गौर कर सकती। तभी मुझे कांपता हुआ हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। मैंने डरते हुए जैसे ही गर्दन उठाकर देखा तो मेरे बिल्कुल करीब काले लिबास में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी जो मेरे कंधे पर अपना हाथ रखे हुए थी। मैं बूढ़ी अम्मा को सुनसान जगह पर देखकर परेशान हो गई। तभी बूढ़ी अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ रात के इस पहर क्या कर रही हो? उस बूढ़ी अम्मा के लहजे में माँ जैसी मोहब्बत छलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझसे ये सवाल कर रही हो। तभी मैंने रोते हुए उस बूढ़ी अम्मा को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं बहुत घबरा रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि परेशान मत हो, मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, जब तक तुम्हारा जी चाहे मेरे घर रुक सकती हो। मेरे पास उस बूढ़ी अम्मा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि रात के उस अंधेरे में मैं और कहाँ जाती। अब मुझे बूढ़ी अम्मा की बात मानने में ही बेहतरी महसूस हो रही थी। मैंने आंसू साफ करते हुए बूढ़ी अम्मा का हाथ थामा और उसके साथ उसके घर जाने लगी। कुछ ही देर में बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच गई थी। उसके घर जाने के बाद जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मेरा नाम फातिमा है और मैं गुजरात के एक नवाही गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा लकड़ियाँ गट्ठी करके बेचा करते और अम्मा घर में कामकाज के अलावा थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई का काम भी जानती थी। अम्मा गांव के लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी और चंद पैसे कमाकर घर चलाने में अब्बा का हाथ बटाया करती। हम 2 बहन भाई थे। भाई बड़ा था इसलिए वो अम्मा का बहुत लाडला था। मैं छोटी होने की वजह से अब्बा की बहुत लाडली बेटी थी। हमारा एक छोटा सा हंसता बसता घराना था। अब्बा और अम्मा की कमाई से बमुश्किल घर का गुजर बसर होता। इसलिए पढ़ने का शौक़ रखने के बावजूद भी हमारा तालीम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मैं और भाई घर पर ही रहकर अपना वक्त गुजार रहे थे। अम्मा को किसी ने कुछ रद्दी का सामान बेचने के लिए दिया। अम्मा वो सामान लेकर घर में आई। मैं और भाई सामान की तलाशी लेने लगे, तभी मुझे कुछ किताबें मिली। मैंने वो किताबें अपने पास रख ली। मैं उन किताबों के साथ खेला करती थी। एक दिन मैं उन किताबों के साथ खेल रही थी कि मेरी एक सहेली भी मेरे साथ खेलने के लिए मेरे घर आ गई। उसने मेरी किताबें देखी तो मुझसे कहने लगी कि ये तो मेरी जैसी किताबें हैं। उसने मुझे समझाया कि किताबें खेलने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मुझे ये पढ़नी नहीं आती। मुझे शौक़ तो बहुत है मगर इनको कैसे पढ़ा जाता है ये नहीं मालूम। तभी मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ जब भी खेलने के लिए आया करूँगी तो मैं खेलने की बजाय तुम्हें किताबें पढ़ना सिखाया करूँगी। मैं अपनी सहेली की ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर जब भी मेरी सहेली मेरे साथ खेलने के लिए आती तो मुझे खेल खेल में पढ़ना लिखना सिखाने लगती। वो जो कुछ अपने स्कूल में ट्यूशन से सीख कर आती थी वही आकर मुझे भी सिखाती। इस तरह मुझे भी कुछ पढ़ना और लिखना आ गया था। अम्मा जब मुझे अपनी सहेली के साथ इस तरह पढ़ते लिखते देखती तो बहुत खुश होती और मुझसे कहती कि काश हमारे पास इतना रुपया पैसा होता कि हम तुम्हें पढ़ा सकते। मैं अम्मा से हमेशा यही कहती कि अम्मा आप परेशान मत हो, मुझे जितना शौक़ है मैं अपने उस शौक़ से सभी कुछ सीख लूँगी। वक्त गुजरता गया, मैं और भाई बड़े होते गए। भाई मेरे साथ मोहब्बत से पेश आया करता। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे की हर बात मानते और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते। भाई भी अब्बा के साथ लकड़ियाँ गट्ठी करने का काम करने लगा। अब घर के हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो गए, क्योंकि भाई की भी कमाई घर में आने लगी। भाई जो कुछ भी कमाता सब पैसे लाकर अम्मा की हथेली पर रख देता। अम्मा को भाई की कमाई का बहुत सुकून था। अम्मा ने मुझे भी सिलाई का काम सिखा दिया और अब अम्मा के दिए हुए कपड़े में सिलाई किया करती
और चंद पैसे कमा कर अम्मा की हथेली पर रख दिया करती। इस तरह हमारे घर का सुकून भी बरकरार रहता और किसी किस्म की परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ता। अब उस घर में जितने भी लोग रहते थे सभी कमाने वाले थे, इसलिए घर में खुशहाली आने लगी। हमारे घर में बहुत सुकून था। एक दिन अम्मा ने अब्बा से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। अब्बा अम्मा से कहने लगे कि पहले बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद हम अपने बेटे की शादी करेंगे। बेटी अपने घर की हो जाए तो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बेटे की शादी पहले कर दी तो बहू के आ जाने के बाद तुम्हारे बेटे का रवैया कैसा हो, इसलिए बाद में मुश्किलों का सामना करने की बजाय अक्लमंदी का तकाजा है कि हम पहले बेटी को उसके घर का बना दें। अम्मा अब्बा की बातें सुनती तो कहती कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फातिमा के लिए कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तभी हम उसकी शादी के लिए हाँ करेंगे। यहाँ पर भी मेहनत करके ज़िंदगी गुजार रही है, तो मैं नहीं चाहती कि आगे भी मेरी बच्ची मेहनत करके ही ज़िंदगी गुजारती रहे। कोई मुनासिब और अच्छा रिश्ता मिले तभी मैं फातिमा की शादी करूँगी। अम्मा अब्बा मुझे और भाई को लेकर हमेशा परेशान दिखाई देते, क्योंकि अब उन्हें हमारी शादियों की फ़िक्र खाए जा रही थी। भाई को एक कारखाने में नौकरी मिल गई। आज खुशी का दिन था। भाई ने अम्मा को बताया कि उसे कारखाने में नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी अच्छी मिला करेगी। अम्मा ये बात सुनकर खुशी से आंसू बहाने लगी और कहने लगी, लगता है किस्मत को हम पर तरस आ गया जो हमारे घर के हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। भाई की नौकरी को लेकर हम सब बहुत खुश थे। भाई अपनी नौकरी दिल से लगाकर करने लगे थे। घर के हालात अब बदल गए थे। हम सब बहुत खुश थे और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन भाई अपने काम से वापस आया तो अम्मा से कहने लगा कि मुझे कारखाने में एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। अम्मा ने उसकी बात सुनी तो अम्मा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। लड़की भी कारखाने में ही नौकरी करती थी। अम्मा ने जब अब्बा से बात की तो अब्बा ने वही बात फिर से दोहराई कि जब तक फातिमा की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूँगा। भाई ये बात सुनकर नफरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। आज मैंने पहली दफ़ा अपने भाई की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। मेरा दिल दहल कर रह गया। न जाने ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि भाई की शादी न होने पर भाई मुझे इस बात पर गुनहगार समझ रहे थे। भाई नाराज़ होकर अपने कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे उन्हें मनाने के लिए कमरे में गई। तभी भाई ने बहुत बुरी तरह से मुझे डांटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। आज मुझे भाई का रवैया देखकर इस बात का यकीन हो गया था कि कभी कभी इंसान बहुत खुदगर्ज हो जाता है। इंसान कभी कभी अपने मफाद के लिए अपने रिश्तों को भी पहचानने से इनकार कर देता है। भाई का रवैया मेरे साथ ऐसा ही था जैसे मैं उनकी कुछ भी नहीं लगती। ऐसे लगता जैसे मैं उनके लिए उनके किसी दुश्मन से कम अहमियत नहीं रखती। हालात बहुत बिगड़ गए थे। भाई ने घर से खाना खाना छोड़ दिया। अम्मा भाई को लेकर बेहद परेशान रहने लगी। अब्बा भी अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे। मैंने और अम्मा ने अब्बा को बहुत समझाया कि अगर भाई की शादी हो भी जाती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैंने अब्बा से कहा कि घर का माहौल तो ठीक हो जाएगा, भाई की शादी हो जाएगी तो उसके बाद अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। आप ऐसे मत करें। अब्बा ने 100 बातों की एक बात बोली। अब्बा ने कहा कि किस बेटे पर उम्मीद रखूं जो सिर्फ अपने दिल की सुनकर अपना रवैया बदल बैठा है। कल जब उसकी शादी होगी तो ये तुम लोगों के मुंह तक नहीं लगेगा। ये कितना जहर है अपने दिल में लिए बैठा, मुझे तो आज मालूम हुआ। अब्बा का फिक्र करना भी बजा था। ये बात तो बिल्कुल सच थी कि अभी शादी की सिर्फ बात चली थी और शादी से किसी ने इनकार भी नहीं किया। फिर भी भाई का रवैया घर में बिल्कुल तब्दील हो गया। भाई ने घर में अपनी तनख्वाह देना छोड़ दी। घर से खाना खाना, कपड़े धुलवाना, हर काम करना छोड़ दिया। अब तो भाई कई दिन कारखाने में ही गुजार देते। अम्मा हर वक्त रोती रहती। अम्मा का एक ही लाडला बेटा था। अम्मा से उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यही वजह थी कि अम्मा हर वक्त आंखों में आंसू लिए भाई को याद करती रहती। तभी अम्मा बीमार रहने लगी। मैंने भाई को बहुत पैगाम भिजवाए कि अम्मा बीमार रहती हैं, घर चक्कर लगाएं, लेकिन भाई को रत्ती भर किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ा। अम्मा की ऐसी हालत देखकर अब्बा ने भी अपनी ज़िद तोड़ते हुए भाई को घर बुलाया और कहा कि हम तुम्हारी शादी वहाँ करेंगे जहाँ तुम चाहते हो, लेकिन घर आ जाओ, अपनी माँ से आकर मिलो। तब कहीं जाकर भाई ने घर में कदम रखा। भाई ने अपनी हर बात, हर शर्त मनवाई थी।
ابا نے اماں سے کہا کہ تم بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، میں تمہاری ضد کے آگے ہار مانتا ہوں۔ بھائی کو دیکھ کر اماں کی جیسے جان میں جان آئی۔ اماں پہلے کی طرح ہنسنے بولنے لگی تھی۔ بھائی کے کہنے پر بھائی کا رشتہ وہیں طے کر دیا گیا جہاں بھائی چاہتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی آ گیا جس کا بھائی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ نورین دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ بھابھی کے گھر آنے کی خوشی میں نے پورے گھر کو اچھی طرح سے سجا کر رکھا تھا۔ بھائی کا کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر طرف خوشی بکھرتی نظر آ رہی تھی، پر کون جانتا تھا کہ یہ خوشی صرف چند دن کی مہمان ہے۔ نہ جانے کس کی نظر ہمارے ہنستے بستے گھر کو لگنے والی تھی۔ بھابھی کے آ جانے کے بعد گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ بھابھی عادت کی بہت ہی اچھی نظر آتی، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل و دماغ میں کیا گیم چل رہی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک ماہ تو بھابھی نے مجھ سے اور اماں سے خوب خدمت کروائی۔ اماں نے پورا 1 مہینہ بھابھی کو گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ ہر چیز بھابھی کے آگے حاضر کی جاتی۔ مجھے اپنے لیے بھابھی کا رویہ پہلے دن سے بہت عجیب محسوس ہوا۔ بھابھی نے میرا نام تک ایک عجیب انداز سے پکارا کہ میرا دل ان کی آواز سن کر دہل جاتا۔ جتنا میٹھا اور پیارا میرا نام تھا، اتنا ہی بھابھی کا لہجہ اس نام کو پکارتے ہوئے کڑک ہو جاتا۔ یہ بات میں نے بہت دفعہ محسوس کی تھی اور اماں سے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن اماں ہمیشہ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی اور کہتی کہ پہلے سب حالات تمہارے سامنے ہی تھے، اگر تمہارے بھائی کو کسی بھی ایسی بات کا علم ہوا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ وہ رشتے میں تم سے بڑی ہے، اگر وہ تم سے کوئی بات ایسے کر بھی جاتی ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس بات کو برداشت کرو۔ میں ماں کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ بھابھی کو اگر کوئی بھی بات سمجھانے کے انداز میں بھی کی گئی تو بھابھی گھر میں طوفان برپا کر دیں گی۔ دروازے پر زوردار دستک ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دروازہ توڑ کر ہی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ گھر میں اماں اور میں اکیلے تھے، اس لیے دروازہ کھولتے ہوئے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہمت کرتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گاؤں کے کچھ لوگ دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ ہسپتال میں آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ گاؤں والوں کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اماں کو لے کر فوراً سے پہلے ہاسپٹل جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بنا یہ چھوٹا سا ہاسپٹل اپنے اندر ہر طرح کی خصوصیات رکھتا تھا۔ جیسے ہی میں ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابا کی حالت بہت سیریس ہے۔ ابا اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ بہت کوشش کے بعد بھی ڈاکٹر میرے ابا کو نہیں بچا پائے۔ اس دوران بھائی کو بہت فون کیے۔ بھائی اپنی بیوی کو لے کر اس کے میکے گیا ہوا تھا، لیکن بھائی نے ایک بھی فون نہیں اٹھایا۔ بار بار فون کرنے پر آخر بھابھی نے فون اٹھایا۔ میں نے روتے ہوئے بھابھی کو بتایا کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے، ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھابھی نے نارمل سا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو اس دنیا میں آتا ہے آخر اس کو ایک نہ ایک دن واپس بھی جانا ہوتا ہے، اس میں اتنا آسمان سر پر اٹھانے والی کون سی بات ہے۔ میں بھابھی کا جواب سن کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں روتے ہوئے دل میں سوچنے لگی کہ ابا ہم دونوں کی ڈھال تھے، آج ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اب دیکھیں بھائی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی تھی۔ اماں کی حالت بہت خراب تھی۔ اماں سے اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اماں ابا کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اماں کو اسی ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ میں ابا کی میت لے کر گاؤں والوں کے ساتھ گھر چلی گئی۔ سارا دن بھائی کا انتظار کرنے کے بعد بھی جب بھائی گھر پر نہیں آیا تو کچھ گاؤں والے بھائی کے سسرال گئے اور وہاں سے بھائی کو ابا کے انتقال کی خبر دی۔ آخر ہے تو وہ بیٹا ہی۔ خبر ملتے ہی دوڑتے ہوئے گھر چلا آیا۔ میرے اوپر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میرا سب سے قریبی دوست، میرا باپ، میرا سب کچھ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ امی ابھی ہاسپٹل میں اپنی جنگ خود لڑ رہی تھی۔ ابا کی تدفین کے بعد بھی اماں کو ہوش تک نہیں آیا۔ اب مجھے ابا کی فکر کے بعد اماں کی فکر ہونے لگی۔ اماں ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق ابا کی وفات کے صدمے کا اثر بری طرح سے اماں کے دل و دماغ پر ہوا تھا۔ اس وجہ سے اماں کو بہت ہی خطرناک قسم کا فالج اٹیک ہوا تھا جو اماں کو بے ہوشی کی حالت میں لے گیا۔ دوسری طرف بھابھی نے گھر میں عجیب قسم کا ماحول بنا رکھا تھا۔ بھابھی کی بے حسی اب صاف دکھائی دینے لگی۔ بھابھی نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا۔
اس کے ظلم و ستم ایک دم سے گھر میں ظاہر ہونے لگے۔ ایسے لگتا کہ بھابھی اسی دن کے انتظار میں تھی کہ اماں اور ابا اس گھر میں نہ ہوں اور اپنے دل کی وہ ہر حسرت پوری کر سکے، اس طرح مجھ پر روب جماتے ہوئے ہر طرح کا ظلم کر سکے۔ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا کہ بھابھی میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ انسانیت سے تو بھابھی کا دور تک کا واسطہ نہیں لگتا۔ ماں کو ہاسپٹل میں بیمار پڑے 1 مہینہ ہونے کو تھا، لیکن بھائی اور بھابھی کو ذرا برابر کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مگن اور خوش تھے۔ میرا سارا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا۔ بھابھی سارے گھر کا مجھ سے ہی کام کرواتی اور ساری رات اماں کے ساتھ میں ہاسپٹل میں ڈیوٹی دیتے گزار دیتی۔ اب تو مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بھابھی کے ظلم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ نہ کھانے کو کچھ دیتی، نہ ہی گھر میں سکون کا سانس لینے کو ملتا۔ ساری رات کی ڈیوٹی کرنے کے بعد دن میں اگر کہیں میری آنکھ لگ جاتی تو بھابھی بہت ہی بری طرح سے مجھے اٹھا کر طرح طرح کی باتیں سناتی اور گھر کے کام کرواتی۔ میرا آخری سہارا صرف میری ماں تھی، اور آج وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے جانے والا تھا۔ میں ہاسپٹل میں اماں کے پاس تھی جب اماں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ مجھے ایسے لگا کہ میری ماں مجھے واپس مل گئی۔ میں نے بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کو بلایا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے آ کر دیکھا تو اماں نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی، لیکن اماں آنکھیں جھپک نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب اماں کی ایسی حالت دیکھی تو مجھے کمرے سے باہر نکالتے ہوئے اماں کا علاج کرنے لگے۔ جس کمرے میں اماں کو رکھا گیا تھا اس کمرے کے باہر ایک کھڑکی تھی جہاں سے اماں کا بیڈ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر اماں کو مسلسل جھٹکے لگا رہے تھے۔ اماں کی سانس آتی اور پھر سانس ٹوٹ جاتی۔ ڈاکٹر نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن میری ماں اپنا سانس بحال کرنے میں ناکام رہی۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اماں کے اوپر سفید کپڑا اڑاتے ہوئے اماں کے ساتھ لگی ہر مشین اتارنے لگے۔ یہ دیکھتے ہوئے مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ماں کا سانس ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر اب اماں کو باہر لانے لگے۔ اماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی اور میں اس حقیقت کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میرے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اماں ابا کے جانے کے بعد بھائی نے شروع میں میرے اوپر اپنی محبت کا اظہار بنائے رکھا، اور یہ بات میری بھابھی سے قطعاً برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد گھر میں ویرانی چھا گئی۔ میں ہر وقت اماں ابا کو یاد کر کے روتی رہتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ ماں باپ کتنا کچھ سوچتے اپنی اولاد کے لیے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اوپر والے نے لکھا ہوتا ہے۔ ابا مجھے لے کر بہت پریشان رہتے اور کہا کرتے تھے کہ پہلے اس کی شادی ہوگی پھر میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا۔ نہ جانے ابا کو کیا چیز نظر آ رہی تھی جو ابا نے شروع سے اس بات کو اپنی ضد بنا رکھا تھا۔ جو کچھ بھی تھا ابا کی فکر بجا تھی۔ بھابھی نے میرے لیے میرے ہی گھر کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ اس گھر میں میرا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ انہی سوچوں میں ڈوبی میں اپنے بستر پر بیٹھی سو گئی۔ ابھی میں زیادہ گہری نیند میں نہیں گئی تھی کہ میرے کانوں میں ایک زوردار آواز پڑی، اور وہ بھابھی کی آواز تھی جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہاں آرام کر رہی ہے، کام کیا تمہارا باپ آ کر کرے گا۔ مجھ سے بھابھی کی یہ تل کلامی برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اماں ابا کے صدمے سے چونکہ نڈال تھی، اس وجہ سے بھابھی کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ میں سارا دن گمسم رہتی، کیونکہ مجھے بھائی اور بھابھی کا رویہ اپنے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا، اور یہ بات میرے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ بھابھی تو بیگانی تھی، اس پر کیا ہی گلہ کر سکتی تھی، لیکن بھائی تو میرا اپنا تھا۔ اس کی رگوں میں بھی وہی خون تھا جو میری رگوں میں گردش کر رہا تھا۔ اس کے باوجود بھائی نے کبھی بھابھی سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم بے وجہ میری بہن کو کیوں ڈانٹتی رہتی ہو۔ ایک تو وہ سارا دن کام کرتی ہے اور تمہیں بیٹھے ہر چیز مہیا کرتی ہے، اس کے باوجود تم اس کو بری طرح سے ڈانٹتی ہو۔ بھائی کے کبھی سوال نہ کرنے کی وجہ سے ہی بھابھی نے کبھی اپنے ظلموں میں کمی نہیں آنے دی۔ مجھے تکلیف پہنچانے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ ہمارا گاؤں ایک محلے کی طرح تھا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتا۔ محلے کی عورتیں جب بھی گھر آتی تو بھابھی کو سمجھاتی، سب بھابھی سے کہتی کہ فاطمہ کے سر پر اب شفقت بھرا ہاتھ رکھنا تمہارا کام ہے یہ، لیکن بھابھی ان کے سامنے تو بہت میٹھی پیاری بنی رہتی۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی میرا وہ حشر کرتی جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بھابھی مجھے کمرے میں بھوکی پیاسی بند کر دیتی اور محلے کی عورتوں سے کہتی کہ فاطمہ پاگل ہو گئی ہے، اسی لیے اسے کمرے میں بند کر کے رکھا ہے۔ اماں ابا کی موت کا صدمہ اس کے دماغ پر بری طرح سے اثر کر گیا ہے۔
कोई ये नहीं जानता था कि भाभी सारे घर का काम मुझ पागल से ही लिया करती थी। लोग भाभी से कहने लगे कि तुम फातिमा की शादी कर दो, कोई अच्छा रिश्ता देखकर फातिमा को उसके घर की बना दो तो वो इस सदमे से बाहर निकल आएगी। मोहल्ले वाले अगर कोई भी रिश्ता लेकर आते तो रिश्ते वालों को भाभी ये कहकर घर से भगा देती कि फातिमा पागल है, और वो जब अपना होश खो बैठती है तो जानलेवा हमला करने में देर नहीं लगाती। मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाकर भाभी ने मेरा हर रास्ता बंद कर दिया। मेरा कोई रिश्ता आता तो मोहल्ले वाले भी आहिस्ता आहिस्ता मेरा पूछना अब छोड़ गए। मुझे भाभी ने बिल्कुल तने तनहा करके रख दिया। इसके बावजूद भी मेरी भाभी मुझसे खुश नहीं होती थी। मुझ पर कोई मेरे माँ बाप ने हाथ तक नहीं उठाया था, लेकिन भाभी का जब दिल करता मुझ पर हाथ भी उठा लेती और मैं जवाब तक नहीं देती। मैं भाभी के जुल्मों सितम इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि इन सब के बारे में तो अब्बा ने पहले ही मेरा जहन तैयार कर रखा था। इसलिए मैं खामोशी से उसके सारे जुल्म बर्दाश्त करती जा रही थी। रोज़ रोज़ भाभी की शिकायत बढ़ती जा रही थी। भाभी हर वक्त भाई को मेरे खिलाफ भड़काती रहती, इसलिए भाई भी हर वक्त मुझ पर तनकीद करता नजर आता। कभी भाभी को मेरे हाथ के पके हुए सालन में नमक ज़्यादा लगता तो कभी मिर्चें तेज़ लगती। तरह तरह के बहानों से भाभी ने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। ऐसे लगता कि भाभी के जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये था कि मुझे किस तरह से जलील और रुस्वा किया जाए। सुबह होते ही भाभी तैयार होकर अम्मा के तख्त के ऊपर बैठ जाती और मुझ पर रोब जमाने लगती। मेरे लिए इतनी इजाज़त नहीं थी कि मैं नहाकर कपड़े ही तब्दील कर लूँ। जब भी मैं कभी नहाकर कपड़े तब्दील करके भाभी के सामने आती तो भाभी बुरी तरह से मुझे डांटती और कहती, तुम किसके लिए नहाती और कपड़े बदलती हो? भाभी मुझसे कहती कि तुम तो बड़ी सजी संवरी रहती हो, माँ बाप का दुख तुम्हें क्या होगा? मैंने कभी भाभी को पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन भाभी की मुसलसल इस बात से मैं भी तंग आ चुकी थी। आज जब भाभी ने मुझे कहा कि माँ बाप मर गए हैं लेकिन तुम्हें कोई दुख नहीं है, तुम तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने फिरते नजर आती हो, बेसाख्ता मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि माँ बाप के मर जाने के बाद क्या इंसान नहाना या कपड़े बदलना छोड़ देता है? क्या उसे हक नहीं कि साफ सुथरा रहे? मैंने भाभी से कहा कि सफाई तो निस्फ ईमान है, तो अगर मैं साफ सुथरी होकर नमाज अदा करती हूँ तो क्या मैं गुनहगार हूँ? मेरे ये चंद सवाल थे कि भाभी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद करते हुए मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। भाभी मुझसे कहने लगी कि जुबान दराजी करती हो, निकल जाओ मेरे घर से, उसी के पास जाओ जिसके लिए सजती संवरती हो। ये बात मेरे लिए तकलीफ दह थी। रात का वक्त था और घर के बंद दरवाजे ने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। इर्द गिर्द गौर किया तो सब लोग अपने घरों में जा चुके थे। हर तरफ अंधेरा फैल गया था। मैं कई घंटों तक घर का दरवाज़ा पीटती रही और भाभी के तरले करती रही कि दरवाज़ा खोल दो। मैं रात के उस पहर में कहाँ जाऊंगी? मैं किस दर पर जाऊं? मैंने भाभी से कहा कि एक दफ़ा दरवाज़ा खोल दो, मेरा आपसे वादा रहा मैं कल सुबह होते ही घर छोड़कर चली जाऊंगी, दोबारा कभी आपको इस घर में नज़र नहीं आऊंगी। लेकिन भाभी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कई दफ़ा दरवाज़ा पीटने के बाद भी जब भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो अपनी आंखों में आंसू लिए एक अनजान रास्ते पर चलने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे कहाँ जाकर रुकना है। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि सर्दियों की रातें थी और मैं तने तनहा वीरान सड़कों पर मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। भाई शहर गया हुआ था। मैं सोच रही थी कि अगर भाई घर पर होता तो शायद वही दरवाज़ा खोल देता, शायद उसे मुझ पर तरस आ ही जाता। उन्हीं सोचों में चलते चलते मैं एक सुनसान सड़क पर निकल गई। सर्दी हुई इस कदर थी कि मैं ठठर कर रह गई। मेरे पास कोई लिहाफ भी नहीं था जो उस ठंड को मुझ तक आने से रोक सकता। मैं रोती हुई अम्मा अब्बा को याद कर रही थी। मैं उन वक्तों को याद कर रही थी जो वक्त अम्मा अब्बा के साथ गुजारा था। कैसे नाजू से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था और मेरे भाई भाभी ने मुझे पागल बना दिया। मैं पागल तो नहीं थी, लेकिन भाभी ने मुझे मेरे बारे में पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया था। यही भाभी ने मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भाभी के जुल्मों सितम याद करती हुई एक सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि इस सड़क पर कहाँ जाकर मेरी मंजिल मुझे मिलेगी। एकदम से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने घर से काफ़ी दूर निकल आई हूँ और ये सुनसान सड़क न जाने कहाँ जाकर ख़त्म होगी।
इस एहसास ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया। तभी सड़क के करीब लगे घने दरख्त के नीचे जाकर मैंने कुछ देर सांस लेना चाहा। जैसे ही मैं दरख्त के पीछे जाकर टेक लगाकर बैठी तो मैं बेहद रो रही थी। मैं सोच रही थी कि कब सुबह होगी और कब मैं यहाँ से निकलूंगी। अजीबोगरीब सा एहसास मुझे खौफजदा किए हुए था। समझ से बाहर था कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। चलते चलते अपनी सोचों में गुम मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कहाँ आ गई थी। मेरे पास अपनी बेबसी के ऊपर रोने के सिवा और कुछ नहीं था। मैं अपना मुंह घुटनों में छुपाए खौफ के मारे एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठी थी कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये आहट आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब होती जा रही थी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये कदम मेरी ही तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं खौफ के मारे अपना सर तक उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। मैंने घबराते हुए जैसे ही सर उठाकर देखा तो एक बूढ़ी अम्मा मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए मुझसे ये सवाल कर रही थी कि तुम कौन हो और इस जगह क्या कर रही हो। मैं उस सुनसान जगह पर बूढ़ी अम्मा को देखकर हैरान रह गई। मैंने घबराते हुए बूढ़ी अम्मा से कहा कि मैं बेबस और लाचार हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उसे सारी कहानी बताई, भाभी के जुल्म सितम के बारे में जिक्र किया तो बूढ़ी अम्मा ने शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखते हुए बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे में मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। मैं बेहद खौफजदा थी। बूढ़ी अम्मा ने मुझे समझाया कि परेशान होने या डरने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पास उस बूढ़ी अम्मा के साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने यही सोचा कि आज की रात इसके साथ गुजार लूँ, सुबह होते ही अपनी ज़िंदगी का फैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। यही सोचते उस बूढ़ी अम्मा का हाथ थामे उसके साथ चलने लगी। बूढ़ी अम्मा सड़क पर चलने के बजाय सड़क के गिर्द लगे दरख्तों के झुंड में जाने लगी। ये देखकर मैं डर गई, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं कर सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा सवाल करना उसे कैसा लगता। यही सोचते हुए मैंने अपना आप परवरदिगार के सुपुर्द किया और खामोशी इख्तियार किए हुए उसके साथ जाने लगी। कुछ देर सफ़र तय करने के बाद बूढ़ी अम्मा मुझे ऐसी जगह ले आई जहाँ रोशनी थी। ऐसे लगता कि गांव से हटकर ये अलग आबादी थी जो रोशनी अपने अंदर समेटे थी। हर तरफ उजाला था। मैंने आज से पहले ये जगह कभी नहीं देखी थी। बहुत खूबसूरत और सुकून वाली जगह थी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। बूढ़ी अम्मा ने मुझे घर में न सिर्फ रहने को जगह दी बल्कि अच्छे खाने से भी नवाजा। कुछ ही घंटों बाद मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया कि ये लोग किसी इंसानी मखलूक से ताल्लुक़ नहीं रखते। जान तो मेरी तब निकली जब बूढ़ी अम्मा ने मुझे अपनी हकीकत बताई। वो खाना देकर सामने बैठ गई और अचानक से बूढ़ी अम्मा एक खूबसूरत नौजवान लड़की की शक्ल इख्तियार कर गई। उसे देखकर मेरी रूह तक कांप उठी। मैं बहुत डर गई। तभी उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, डरो मत, मुझे अपनी दोस्त समझो। मैं कई दिन से भूखी थी, मगर जैसे ही मैंने उस बूढ़ी अम्मा को एक जवान लड़की की शक्ल में देखा तो मेरी भूख मिट गई। खौफ के मारे मुझे कुछ होश नहीं रहा। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं एक जिन्नज़ादी हूँ और ये सारा इलाका जिन्नात का है। मैं ये सुनकर बुरी तरह से खौफज़दा हुई। इस एहसास ने मुझे बुरी तरह से डराया कि मैं इंसान होने के बावजूद एक ऐसी जगह पर मौजूद थी जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, सब जिन्नात थे। मैं इर्द गिर्द इस कदर जिन्नात देखकर दंग रह गई। जिन्नज़ादी ने आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारा जब तक जी चाहे तुम यहाँ रह सकती हो, यहाँ किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। उसने बताया कि हम अच्छे जिन्नात हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, किसी का दुख देखकर उसके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम परवरदिगार के हुक्म से नेक काम करने वाले जिन्नात हैं, इसीलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। जिन्नज़ादी ने मुझे कहा कि घबराना तो इंसानों को इंसानों से चाहिए जो इंसानी दिल रखते हुए भी रहम नहीं करते। मुझे उसकी बात समझ आ रही थी। तभी भाभी के जुल्म सितम याद आने लगे। मेरी आंखों में आंसू थे। जिन्नज़ादी ने मेरे आंसू साफ किए और मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। ये बात जहन से निकाल दो कि जिन्नात की मखलूक के साथ रह रही हो। तुम ये एहसास दिल से निकालोगी तो तुम्हारे लिए यहाँ रहना आसान होगा। उसकी इतनी अपनाइयत और मोहब्बत देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने दिल को तसल्ली दी कि अगर मुझे कोई जानवर खा जाता या इस सुनसान रास्ते पर मेरे साथ कोई हादसा होता तो मैं क्या कर सकती थी। ये तो अल्लाह ने मेरे लिए मौजज़ा ही किया कि मेरी मुलाकात जिन्नज़ादी से करवाई और मैं उसके साथ घर चली आई, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं अपने दिल से डर और खौफ निकाल चुकी थी।
जिनजादे के साथ खुशी खुशी खाना खाने लगी। मैंने पेट भर कर खाना खाया। जिनजादी ने मुझे बहुत खूबसूरत लिबास हाथ में थमाते हुए जल्दी से तैयार होने का कहा। आज मेरे कज़न की शादी है और मुझे शादी में तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है। पहले तो मैंने जिनजादी के साथ जाने से इनकार किया, फिर मैंने उसके इसरार करने पर रजामंदी का इजहार करते हुए हाँ कर दी। जिनजादी ने जो लिबास मेरे हाथ में थमाया, मैंने आज से पहले ऐसा लिबास कभी नहीं देखा था। इतना खूबसूरत लिबास और इतने खूबसूरत जेवरात देखकर तो मैं हैरान रह गई। मैंने देर न करते हुए जल्दी से लिबास जेब तन किया। जेवरात पहनते हुए जिनजादी के सामने हाजिर हुई। वो मुझे अपने दिए गए लिबास में देखकर बेहद खुश थे। उसने मेरा हाथ थामा और पलक झपकते ही हम वहाँ से गायब हुए। जिनजादी की खाला के घर पहुँच गए। यहाँ हर तरफ खुशी का समा था और कोई खुश नजर आ रहा था। जिनजादी ने सबसे मेरा तारुफ करवाया और सबको बताया कि मेरी जान से प्यारी सहेली है। सब ने मेरी खिदमत की और मुझे इज्जत बख्शी। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। मैं ये सोचकर हैरान थी कि जिन्नात हैं किस कदर मोहब्बत और प्यार से रहते और एक हम इंसान हैं जो किसी को खुश देखकर राजी नहीं होते, हर वक्त जुल्म सितम करने की नई तरकीबें सोचते रहते हैं। मैंने जिनजादी के साथ उसके कज़न की शादी को खूब इंजॉय किया। ये शादी 3 दिन तक जारी रही और मैं 3 दिन तक जिन्नात के साथ उस शादी को एंजॉय करती रही। आज मुझे जिन्नात के साथ रहते 3 दिन हुए। अब मुझे वापस घर जाना था। ये सोचते हुए जिनजादी से कहा कि मुझे अब घर जाना चाहिए। मेरा भाई मुझे ना पाकर परेशान हो रहा होगा, और वैसे भी भाभी ने मेरे बारे में मोहल्ले में पता नहीं क्या क्या गलत बात मशहूर कर दी होगी। जिनजादी ने मुझे खुली ऑफर दी और कहा, जब तुम्हारा जी चाहे आ सकती हो। तुम मेरी अच्छी सहेली बन गई हो, इसलिए तुम्हें मैं किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। जब भी किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो दिल में याद करना, मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगी। मैं जिनजादी का एहसान नहीं भूल सकती थी। 3 दिन में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी। मैंने सबसे वापस जाने की इजाज़त लेते हुए जिनजादी से कहा कि मुझे बाहिफाजत मेरे घर पहुंचा दो। जब मैं घर वापस आने लगी तो जिन्नात ने मुझे बहुत सारे जेवरात और खूबसूरत लिबास तोहफे में दिए थे। ये सब सामान लेते हुए मैं जिनजादी के साथ अपने घर चली गई। जिनजादी ने पलक झपकते ही मुझे घर पहुंचा दिया और जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला और जिनजादी मेरे साथ थी। मुझे सही सलामत देखकर भाई हैरान रह गया। भाई की आंखों में आंसू थे और ये आंसू पछतावे के लग रहे थे। भाई ने मुझे अपने साथ लगाया और रोने लगे और दरवाजे पर ही मुझसे सवाल करने लगे कि तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने भाई को बताया कि भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया था और मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन भाभी ने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने भाई को अपनी सहेली के बारे में भी बताया कि मुझे ये मिले और ये मुझे अपने घर लेकर गई। ये मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई है। इसके घर वालों ने मुझे उन चीज़ों से नवाजा और मुझे आज बाहिफाजत घर तक पहुंचाने के लिए ये खुद चल कर आई है। भाई मेरी सहेली से मिलकर बहुत खुश हुआ और मुझे घर के अंदर ले जाने लगा। जिनजादी भी मेरे साथ ही थी। भाई जिनजादी की हकीकत से तो वाकिफ नहीं था, मगर किसी अनजानी ताकत को ज़रूर महसूस कर रहा था। घर के अंदर दाखिल होते ही भाई ने भाभी को चीखते हुए आवाज़ दी। जैसे ही भाभी सहन में आई, मुझे देखकर भाभी के रंग उड़ गए। भाई ने भाभी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुमने तो मुझे कहा था कि वो किसी यार के साथ भाग गई है और अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। तुमने इतना बड़ा जुल्म मेरी बहन के साथ किया और मैं पागल तुम्हारी बातों पर यकीन करके अपनी ही बहन को कोसता रहा। भाई ज़ारो कतार रो रहे थे। तभी भाई ने भाभी को धक्के देकर घर से निकालना चाहा। मैंने भाई को रोका और कहा कि जो गलती भाभी ने की थी, आज वही गलती आप भी दोहरा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी भाभी इस घर को छोड़कर चली जाए। मैं अपनी भाभी और भाई के साथ इसी घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर भाई ने भाभी की बहुत ज़्यादा लान तान की। भाभी को अपने किए पर शर्मिंदगी थी। भाभी ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे अपने सीने के साथ लगाकर मुझसे कहने लगी कि आज के बाद तुम्हें किसी भी किस्म की मैं कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगी। जिनजादी के आने से ना सिर्फ मेरे घर का माहौल बदल गया था,
بلکہ مجھے کھوئے ہوئے رشتے بھی مل گئے تھے۔ میں بے حد خوش تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر جنزادی خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ جنزادی کی مدد سے بھائی نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اس میں بہت ترقی پائی۔ آج ہمارے پاس شہر میں ایک بہت بڑی کوٹھی ہے۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ اسی کوٹھی میں رہ رہی تھی جب بھائی نے ایک بہت اچھی جگہ میرا رشتہ طے کر دیا اور مجھے رخصت کر کے میرے اپنے گھر میں بھیج دیا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔